Hi, my name is Hillary. Y mi nombre es Cielo o Sky. Welcome to the Weekly News. Bienvenidos a las noticias Weekly News. Today is Wednesday, September 14th. Hoy es miércoles 14 de septiembre. This is episode 2. Este es episodio 2. And now for our first announcement. Y ahora para nuestro primer anuncio. Hispanic Heritage Month begins tomorrow. El mes de la herencia hispana empieza mañana. From September 15th to October 15th, we honor our Hispanic and Latino students and staff. De septiembre 15 a octubre 15 honramos a nuestros estudiantes o administradores hispanos o latinos. We will be translating the news into Spanish to celebrate. Vamos a estar traduciendo la noticia en español para celebrar. We have new administrators this year. Tenemos nuevos administradores este año. Our principal is Miss Gurren Davis, and she is currently on a maternity leave. Nuestra principal es señora Gurren Davis, pero por el momento está en su ida de maternidad. Mr. Tallis is our interim principal until she returns. Señor Tales es nuestro principal temporal hasta que ella regrese. Miss Shelton is our new assistant principal. Señora Shelton es nuestra nueva asistente del principal. Mr. Longo is also an assistant principal coming from Outer Elementary School. Señor Longo viene de nuestra primaria Alder Elementary School. Él también es un asistente del principal. We're glad to have them here to help us with this new year. Estamos contentos de tenerlos aquí para que nos ayuden con este nuevo año escolar. On Thursday, September 22nd, we will have our first event at school. Jueves 22 de septiembre vamos a tener nuestro primer evento en la escuela. The WeekLEE Open House is a time where families can meet teachers and staff members. El evento Casa Abierta en WeekLEE es un tiempo donde familias pueden conocer a nuestros administradores y maestros en la escuela. It is from 5:30 to 7 p.m. Es de 5:30 a 7 p.m. See you there. Te miramos allí. Speaking of events, our music teachers are organizing the instrument rental night on Monday, September 19th at 6 p.m. Hablando de eventos, nuestros maestros están organizando la noche de venir a rentar tu instrumento. Esto va a pasar lunes 19 de septiembre a las 6 p.m. This is for band and orchestra students to be able to rent an instrument if you need one. Estos son para estudiantes de banda y orquesta para que puedan rentar un instrumento si necesitan uno. Please ask Ms. Lishi or Ms. Choi for more information. Por favor, pregúntale a señora Lishti o señora Choi para más información. Our school picture day is on Monday, September 26th. Nuestro día de la foto va a ser lunes 26 de septiembre. Order forms were given in for advisory class, but even if you don't buy photos, you'll still have your picture taken. Las formas para hacer los órdenes fueron dadas en la clase de advisory, pero si tú todavía no vas a comprar una foto, tu foto va a ser tomada para los IDs. All students will be able to see their picture in Student View. Todos los estudiantes van a poder ver su nueva foto en Student View. Don't forget to look your best. No te olvides de mirarte lo mejor posible. And for our last announcement, do you want to join the WeekLEE News team? Y para nuestro último anuncio, ¿te gustaría unirte a nuestro equipo de las noticias Weekly News? We still have a few openings in our 5th and 6th period digital media leadership classes for students who want to bring positive change to our school. Tenemos unos espacios abiertos para nuestros periodos 5 y 6 para la clase Digital Media Leadership.
Esta clase se le ofrece a los estudiantes que quieren traer un cambio positivo. So, si a ti te gustaría traer un cambio positivo a esta escuela, únete a nuestro equipo. If you want to apply, please go to hbleehawks.com and scroll down to the frequently asked questions. Si quieres aplicar, por favor, ve a hbleehawks.com y ve para abajo a la sección que dice nuestras preguntas más comunes. There will be instructions for the application process for the request to join the class. Va a haber instrucciones para el proceso para aplicar y pedir esta clase. Thanks for watching the weekly news. Gracias por ver las noticias Weekly. El mes de again. Well, Principal Miss Gurn Davis. I messed up again. Okay. You need oxygen. Okay. Mr. Tallis is our interim principal until she leaves. I mean, You don't want Mr. Davis. I didn't mean it like that. But until she returns. Señor Tales es nuestro. No. Did somebody do that? No. Not me. Weird. It's just doing it by itself. Scary. Speaking of events, do you want to join the HBLE week? That was such a good attitude. Bye.